dong okhli bo sai dong sini bubagra no kok hamia bai phok sitra sitra thuisi thangsi te thon ore boti tripura mp patalgona jamote timeline ni bosbai te prasarana piyok nai bubagrani sigang ham thuinai tinino norok judi ei khali judi nung timeline ni makati prasarana piyok nai ti prasarana solution dinai jeke ang tinioro station kotok sorai tinai tomono nung timeline ri man thang jeke bo somoyo ti prasarana constitution solution nai riban ti prasarana future no surokhito khainani timeline judi rimaya bubagrana hamia saito ang tasingo chikije kok sana nai mani aboni bagani thamchi phailayo aboni bagani tong phalayo aboni bagani silai romo chini bike sar song silai romkha kogi buthaka chini bike sar song TNB ngai TNB angmani somoyo bharat sarkar saka tamhnoi phaidi solution phailaisnai solution phailaisnai silayakari phaisini silayakari phajeke kok salaisinai সংবিধানিক সলিউশন বাহাইকে নাই আফরো তামো কম বিমানি টিএমবি চুক্তি তামো তং মুইতো তং পয়নর জাতনি মেন চুক্তি তংমানি লো টিএমবি নি চুক্তি ও ইন্দ্রা মুজিব চুক্তি তাপদে ইন্দ্রা মুজিব চুক্তি তামো বাংলাদেশ নি 71 নি সেকাং যে আয়াং তকমা কসম নি বসা जोंनि मोखां सलिया फायनाय रगनो 71 नि आगे फायनाय रगनो हायनो हाय मुजिबुर रहमान बांग्लादेशत लाङै थांफिरनाय नै राजीव गांधी बाय मुजिबुर रहमान गसेलायजा जों टिएनबि रो चिनि ओ विजय रांखल सार संग बार इमप्लिमेंट खायगी आ चुक्ति न भारत सरकार बायसि चुक्ति हमले इमप्लिमेंट दं था नों तो नाइटुक जाखा खरबो सुगरो आयं नानि फाइने रक्तं हनै नाइटुक जागिया इमप्लिमेंट खागिया साबो वायोलेशन खाय साबो सिलेक्टिंग नि बाध्य खाय हायना हाय आ टिएनबि नि चुक्ति बास्तबान खाजाया आयं नि बरक फाइरु आयं नि बरक फाइरु हायना हाय अंखवा एटीटीएफ हायना हाय अंखवा एनएलएफटी एटीटीएफ बाय हायना हाय चुक्ति अंखवा एटीटीएफ बाय चुक्ति नि समय बाहायनो ओ 71 सननि सिगां फायनाय आयं नानि तक्सा कसमरक ताइसे रहर खिननि आ चुक्ति दङो आबो बाहायनो इमप्लिमेंट खायजाया दुइ बार हिस्टोरिकल चनो अंक खायजा चनो दिनाय खायजा हायना हाय ओ हाताय कतर आईपीएफटी नि नरजतन हाताय कतर आं हानो 10 दिन दं थाका हरकथु अर लामाका सलायमानि लामाका सलायफ्रो बाहायनो बुखुक बाय चिनिति प्रसारक बखाका हामा प्रभु बुखुक बाय गसे गायि नरन कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन दनाय नरना आइन बाबे नरमनि तामं कायसे कमिटि थायो मडेलिटी कमिटि नि खानागना नरक आईपीएफटी नि मडेलिटी बेलायके इम्पोर्ट माने पपुलार वार्ड दं थांका आ मडेलिटी कमिटि खाका आ मडेलिटी कमिटि नि आज पर्यंत से कायसे रिपोर्ट दिखले जाया बरक नों फना दना ने कमिटि ले खाका हिगे अब तामनि बागे कि प्रसारण आसो थंका ओ प्रश्न निंथानि ताबक दका जोंके सिरगथो कि प्रसारण खासिना रिया वानाना रिया तिनि कि प्रसास छात्र रत्न स्टूडेंट रत्न उग्रपन्थी नि सामने अब मेघालय लायग्रा तेला ताबं खामो अब मणिपुर लायग्रा कोन अब अरुणाचल प्रदेश कागे तिरे खाना त्रिपुरा हक जों खामो ह जोंके खानांनाय सियाखौ पॉलिटिक्स को जों बाय जोंके आबानि बागिनो खासावो आबानि बागिनो बुबाग्रा काबो थांसांदि अ थांसानि अर्थ लागा जों बार प्रमाण मानो जों बार लैंड हानि अधिकार रयसिनि थानि
जों दिनै बाजेट पेस खाया 1454 কোটি টাকাनि जों बाजेट पेस खायमोन ओ बाजेट एडिशन बाजेट जों पास खायमोन बर गाबोन ताम खाय आपर बर मने खायाबो कला पाता बीसी सापानो छिने एडिशन बाजेट आगे सीपीएम ने जराबो हाय आगेও आईपीएफ तिर खामानि जराबो हाय एडिशन যত বাজেট খায়ো আ এডিশন বাজেট না নাই কোন রাজ্য সরকার টাকালে রিসওয়ানো এডিশন বড় সামনাসে বাজেট কখনো আবাইয়া বড়নি মাফিক আরে এত টাকা দিয়া দাও চললে চলছে না চললে চলছে এত টাকা দিয়া দাও হাই খেমান তে চিনি এবিসিও जों কিচ্ছু সিমাইয়া যে সেমানোর আঙ্গ সেমানে 672 কোটি টাকা जों নিছিনা जों 1100 কোটি টাকা সেমানো বাজেট রহর রাজ্য সরকার 1100 কোটি টাকা বাজেট রহর মাসে বড় গোসে নারগা বড়নি মতে খাই বড় গোসে নারগা 672 কোটি जों নিছিনা 672 কোটি নিছে কিন্তু তাব লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল মার তাই 154 কোটি টাকার জন্য রাং রহইয়া অবাহাই কেমান রহরিয়া খাই গোবাं जोंनो ডিপ্রাইভ খাই जोंनो सामं तांनानै मुंसारिया अथच राज्य सरकारनि स्टाफ जिनि जों नाङै आइडिसि प्रशासन चालनानै जे स्टाफ नांगौ जों रि दङा जों माना हरो दिनैबो जों आलोचना खाया एडिसिओ 1 लाख टाकानि सामंनो खालायनायनि बागै 1 কোটি টাকাनि बरगले बेतन मारो जों 1 কোটি টাকা थाङो बेतन दुनानि सामुं तांमागे 1 लाख टाकानि सामुं तांनाय जाव कर्मचारी बांमागे 1 কোটি टाकानि बेतन मारो अब हाइकेसे ओ स्टेटनि स्टाफ रहरि जन सुपुंगितनि खेता पके पकस आबनि बागिनो ओ रां बाहायके फाइनाय नरक ओए सबके साथ सबके विकास सबके प्रयास ताम रक ओ तिनिबो जोंनि अधिवेशन कक संख्या ओ रां बाहायके फाइनाय साथी विरोधी दल नेता रां बाहायके फाइनाय डाइरेक्ट फान एडिसिओ बाहायके फाइनाय डाइरेक्ट फान हायनो फाया not only TTC territorial council एडिसिओ डाइरेक्ट रां फाया आं साका autonomous state नांनाय 244A autonomous state status ni ke Bharat ni constitution ni obahay autonomous body no direct rang rimaya direct rang ni power rimaya aboni bagino constitution amendment thaye ABC ni bagai 6 schedule ni bagai special reference to Tripura ni bagai 244A constitution amendment thaye hanke senior direct han rimaya ege abo boro kalai constitution solution de kalai kala constitution solution bujiya chini boro rok bol jaga constitution solution na TTC manai moi tong tholai tong tini ang saka chini বিরোধী ni MDC রাজ্যপাল ni মনোনীত MDC rok kam satini CM no नरक MDC रक गे जतनो 25 लाख के MDC डेवलपमेंट फंड लांग थाका सिंगर राज्यपाल ने MDC रक खेताम निमया अब राज्यपाल न अवमानना खाइमा खायो राज्यपाल नि मनोनीत सदस्य रनखे मानहानि खाइका नरक जों साका राज्यपाल के एडिशन मानहानि खाया दा बाइके खाय राज्यपाल बो चलो मानहानि खाइका 2020 मार्च त्रिपुरानी विधानसभा बिल पास होगा कैसा आ बिल 9टा दफ्तर इंक्लूडिंग जत ब्लॉक चिनी एडिशन या फारेनानी फरेस्ट चुनो या फारेनानी एजुकेशन चुनो या फारेनानी DWS या फारेनानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चुनो या फारेनानी आबोनी बिल पास थाइगा विधानसभा जोंचंगमानि विधानसभा बिल पास हांगे राज्यपाल छय जेके एडिसी बांगस मा खाबले हायाखौ बिल पास हांगे विधानसभा राज्यपाल छय रिखा I am pleased to assign the aforesaid empowerment
Senior additional borok no taibo empower khainani bagai taibo autonomous power nani bagai o doftor borok no rajya sarkar yafarir na angthun borok empower angthun noi already rajyapal soilja gazette notification angkhorja rajpatra no gazette notification ke গেজেট নোটিফিকেশন অংখারজাক রাজ্যপাল এসেন খাইজাক আবশ্যে 2024 বছর তাবকানো ডিপার্টমেন্ট জন্য ইয়া ফারি রিয়া তাবকানো চিং অটোনোমাস পাওয়ার মাইয়া তামনি বাগি মাইয়া ও এডিসি হামুই তামন্থ ত্রিপুরা সারক কাহামতা তংথন তামাসাথন Kahamta tongthon implement khaima tamanthon lama kaham khai tamanthon tui tamanthon aboni bagino borok jono empower ya 24 বছর কাছাজাক রাজ্যপাল নারো চুঙ্গুস কাঙ্গামালাই প্রো রাজ্যপাল বো আকক শাখা এডিসি ফাইপ্রো আং অকক শাখা নাইদি চুং বাহাইকে দিনাই খাইয়াং তো তাবলে নরো ওয়ানসক সিদি রাজ্যপাল সই খাইমানি পরেছে ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া গিয়াকে সাবনি থানি থাঙ্গে তাই মানিস না ত্রিপুরাও তো তাই সাঙ্গালাই জায়গা শিখা আবনি বাগিনি মহারাজা সাও you the central government you are the father of the state you are the father of the nation you have to decide whether our right is protected or not true that's why you have to protect our right and you have to implement the constitution solution to the people of Tripura of Tripura amani bangin bubagra chini se taibu sekang oborok no taibu bo edisu bo MDC ya sari sekang no bonek saimano takukte hai no bo jungno chabui jungno tui dului thancha tai kusi thancha sinai thancha bang thable hongbai ble baksa o thancha dini bo thancha ni akai সকরে তা থাকি প্রদ্যুৎ ভাই উনি সালাই তংপাই খানা খাওনি না ববাই যে থালাই চং তা থাকি নি সাই তং তাবো বদ তুই মানে কনস্টিটিউশন সলিউশন সারা বেখাজা ত্রিপুরাও বাংলাদেশি গুবেক বিপ্লব বাংলাদেশি নি সানাই সাব পাতাল গাইনালে সাখানাবলে হ্যাঁ তাবো খেপনো বিজেপি সবই তংমানি কারণ তাম যে সানাই রাং রিনাই নেতা শাসনি বুকু বন্ধ তাবো আনি কক গে হাই তাকুকে